अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह अज़ीज़ हम 18वां पारा करेंगे और इस पारे का आगाज़ होता है सूरह अल-मुमिनून से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। यकीनन फलाह पागे ईमान लाने वाले जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं और लव बातों से दूर रहते हैं और ज़कात पर अमल करने वाले हैं। सूरह अल-मुमिनून का आगाज़ ही मोमिनीन की सिफ़ात से होता है और शुरू की चंद आयात में अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफ़ात गिनवा कर बताते हैं कि फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले लोग कौन हैं। ये सूरत जैसा कि हम जानते हैं कि मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई और तब नाजिल हुई जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे। क्योंकि उनके एक कौल आता है कि वो फरमाते हैं कि सूरह अल-मुमिनून मेरे सामने नाजिल हुई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हुई और जब वही नाजिल हो चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक आज ऐसी सूरत नाजिल हुई है कि जिसमें ऐसी खूबियां बताई गई हैं जिन पर अमल करने वाला इंसान जन्नत में जाएगा। और इन्हीं आयात का जिक्र था जो कि अभी हम तिलावत की और जिनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। क्या खूबियां हैं मोमिनीन की? नंबर 1 सबसे पहली खूबी कि नमाज में वो खुशू करते हैं। यहाँ नमाज पढ़ने की बात नहीं की गई बल्कि खुशू इख्तियार करने की, और खुशू का मतलब होता है आजिज़ी, इनकिसारी, झुक जाना, अपने आप को अल्लाह ताला के आगे सरेंडर करके और फिर नमाज ऐसे पढ़ना कि उसके अंदर दिल भी हमारा साथ हाजिर हो, शामिल हो। सिर्फ एक रिचुअल अदा ना किया जाए या जस्ट एक एक्सरसाइज की तरह इसको दिन में 5 दफ़ा ना दोहरा लिया जाए, बल्कि इसको मुलाकात महसूस किया जाए कि ये अल्लाह ताला से मुलाकात है। और फिर नमाज में खुशू ऐसा कि मालूम हो कि हम खड़े किसके हुज़ूर हैं, किसके सामने हम नमाज पढ़ रहे हैं। और फिर नमाज के बुनियादी आदाब और उसकी तहारत के मसाइल, इन चीज़ों से तो आप वाकिफ़ ही होंगे कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। फिर ये वो लोग हैं जो कि लग़्व बातों से दूर रहते हैं। लग़्व क्या होता है? लग़्व का ज़िक्र पहली बार नहीं आया, ये पहले भी कुरान पाक में आ चुका है और इसका मतलब होता है तमाम लायानी चीज़ें, बातें या किताबें या कोई भी ऐसी वीडियोज़ है जो भी आप सोच सकते हैं कि जिनका हमारे अमल से कोई ताल्लुक नहीं। हमें जन्नत में ले जाने के लिए वो कोई बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली नहीं है। तो लग़वियात होती हैं एक्स्ट्रा काम जो कि कोई तामीरी काम नहीं है बल्कि उल्टा वो हमारी स्पीड कम कर सकते हैं नेकी के रास्ते में। ऐसे कामों से ये बचकर रहते हैं। यानी कि इनकी लाइफ इतनी ऑर्गेनाइज़्ड होती है और इतने अच्छे तरीके से ये अपने मामूलात को सेट करते हैं कि लग़वियात की उसमें गुंजाइश ही नहीं होती। और फिर ये कि ये ज़कात के करने वाले हैं। पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कुरान मजीद में कि ज़कात के अदा करने का ज़िक्र आता है। यहाँ पर वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून आया है कि ये ज़कात के करने वाले, और इसके अंदर तज़किया भी आ जाता है, तज़किया नफ्स आ जाता है, इल्म हासिल करना और फिर जिस्मानी तौर पर भी पाक साफ रहना। माल को भी तो ज़कात एक्चुअली माल की सफाई करने के लिए होती है, तो ये ज़कात के करने वाले हैं। हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी को पाक साफ रखते हैं और ये अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो इनके मिल्क यमीन में दे दी गईं, और वो काबिल मलामत नहीं होते। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। और जो कोई इसके अलावा कुछ और चाहेंगे तो वही लोग ज़्यादती करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और ये वो लोग हैं जो कि अपनी अमानतों और वादों का पास रखते हैं। अमानत वो भी होती है जो कि रखी जाए, अमानत बात भी होती है, अमानत कोई ज़िम्मेदारी भी होती है। तो अपनी अमानतों का भी ख़्याल रखते हैं और अहद-ओ-पैमा का भी, वादों का भी, और अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं। नमाज की बात दोबारा आ गई, पहले था खुशू रखते हैं नमाज के अंदर, यहाँ क्या आया? नमाज की हिफ़ाज़त करते हैं। और हिफ़ाज़त बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम किसी भी अपनी कीमती चीज़ की हिफ़ाज़त करते हैं। कोई अगर नाज़ुक चीज़ है तो हम उसको टूटने से बचाते हैं, महफूज़ जगह पर रखते हैं और उसको ऐसे सँभाल के रखते हैं कि
کسی کا غلطی سے بھی ہاتھ لگ کے گر کے ٹوٹ نہ جائے. تو نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نماز ہمارے اعمال میں سب سے قیمتی چیز ہے، جسے کہ جنت کی چابی بھی کہا گیا. تو نماز کی حفاظت یعنی کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اسی طرح سے ادا کرنا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. جتنی رکعتیں فرض کی کہیں اتنے ہی فرض پڑھنا، اور پھر سنت اور اسی طرح سے جو اور اس کے لوازمات ہیں ان کا خیال رکھنا. اور پھر ایسے کام نہ کرنا کہ جس سے نماز اپنی ضائع ہو جائے، نیکیوں کو ختم نہ کر دینا. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہیں؟ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جہاں پر یہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا. فرمایا کہ ہم نے مٹی سے اس کو بنایا اور پھر ایک محفوظ جگہ پر اس کی پرورش کی. وہ ایک بوند سے ایک لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے بوٹی بنی، بوٹی سے ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا، اور پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی مخلوق بنا کر نکالا. اللہ سب کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے کہ کس خوبصورتی سے انسان کو اس نے تخلیق دیا. پھر اس کے بعد ہم تم کو ضرور ماریں گے اور پھر قیامت کے روز تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. ودن فیو آیات اللہ تعالیٰ نے پورا ہمارا لائف سائیکل بتا دیا، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بھی ذکر کیا. اور تمہارے اوپر 7 راستے بنائے تخلیق کے کام کے لیے جو کہ اس سے ناواقف ہے. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس سے زمین کو پھیلا دیا، اور مطلب زمین کو زندہ کیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور پھر جب ہم چاہیں اس کو واپس بھی لے جا سکتے ہیں، پانی کو بھی غائب کر سکتے ہیں. اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے کھجور انگور کے باغ اگائے اور تمہارے لیے لذیذ پھلوں کے باغات بنائے جس میں سے تمہارے لیے روزی ہے، اور درخت بھی ہے. اور پھر طور سینا سے جو نکلتا ہے یعنی کہ زیتون کا درخت جس میں تیل بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن بھی ہے. خاص طور پہ زیتون کی تعریف کی گئی، مختلف طرح کے اس کے یوزز کی بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سبق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کے اندر مطلب ان کا گوشت بھی، اور جو تم ان کے پیٹوں سے تمہیں پلاتا ہے یعنی کہ دودھ، وہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر تم سواری بھی کرتے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور اس کی قوم کے جن لوگوں نے انکار کرنا تھا وہ کہنے لگے، کیا یہ ہمارے جیسا ہی انسان نہیں ہے، اور اس کو ہمارے اوپر برتری کیسے آ گئی. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی جو کہ مختلف لوگوں کو ہوتی رہی کہ ہمارے اوپر نبی انسانی فارم میں کیوں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین پر فرشتے پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے. لاجیکل بات ہے نا کہ جیسے لوگ تھے ان کی ہدایت کے لیے ویسے ہی آنے تھے. ورنہ اگر امیجن کیجئے اگر کوئی فرشتہ آتا سکھانے کے لیے تو لوگ کیا بہانہ کرتے کہ یہ تو فرشتہ ہے لہٰذا یہ کر سکتا ہے، ہم تو کمزور انسان ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ایزی ورڈز میں سمجھا دیا کہ اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسان ہی بنا کر بھیجا ہے. اور پھر ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، اور پھر کشتی بنائی، اور پھر تنور ابلنے لگا یعنی کہ پانی زمین سے اور آسمان سے ہر طرف سے امڑنے لگا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو اور اپنے اہل ویال کو بھی رکھ لو کہ جو اہل ایمان ہے، اور باقی پھر ہم نے سب کو غرق کر دیا سوائے ان کے کہ جو کشتی پر سوار تھے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے تمہیں نجات دی. آپ جانتے ہیں نا 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، تو اتنا عرصہ تک وہ برداشت بھی تو کرتے لے تھے لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے مظالم کو، تنگ کرنے کو، بات نہ سننے کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم لوگوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، اور کہو پروردگار مجھ کو برکت کی جگہ پر اتارنا اور بہترین جگہ پر جو ہے وہ ہمیں دینا، بہترین جگہ دینا. اور یہ دعا سفر کی بھی پڑھی جاتی ہے، کہیں اگر انسان پہنچے تو بھی پڑھی جاتی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کیا ہی کرتے ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ بہت سی نشانیاں. اب ہم اس کے اوپر غور کرنا شروع کریں تو ہمیں کئی ایک چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں گی جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں لیسن دینا چاہتے ہیں. پھر فرمایا اس کے بعد ہم نے دوسرے دور کی قوم اٹھائی، اور وہ قوم بھی اپنے رسول کو جھٹلاتی تھی اور کہتے تھے جو کہ بلایا کرتے تھے اپنے رب کی طرف اور کہتے تھے اس کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، تو وہ
क्या कहते कि क्या तुम हमें आखिरत की जिंदगी से डराते हो, हालांकि दुनिया में हमें इतनी खुशहाली दी गई है, और तुम क्या हो, हमारी ही तरह के इंसान हो, हमारी ही तरह चलते फिरते और खाते पीते हो, तो हम तुम्हारी बात कैसे मान जाए। तो वो नबी फरमाते थे कि तुम मरकर एक दिन मिट्टी हो जाओगे और उसके बाद फिर अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा उठाएंगे। लेकिन वो अपने नबी की बात को झुटलाते ही रहे। आखिर उनके ऊपर एक अजाब आ गया और उनको फिर खत्म कर दिया गया। फबुअदल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया गया कौम का, या तो जर्नली बताया गया है क्योंकि कई ये कौमें जिन्होंने इस तरह से झुटलाया उनके साथ ये सब हुआ, या फिर ये कि तफसीर से हमें पता चलता है कि ये शायद जैसे कि हकायक बताए जा रहे हैं, शायद ये कौम समूद का जिक्र हो रहा हो। बहरहाल लेसन लेना क्या मकसूद है कि जिन्होंने इनकार किया उनका अंजाम क्या हुआ। फिर हमने इसके बाद और भी बहुत सी कौमें उठाई और उनकी तरफ भी अंबिया आए, लेकिन ये कि जो नहीं मानते थे उनके लिए हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं था। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अपनी खुली निशानियां देकर फिरौन के पास भेजा, जो कि तकब्बुर करने वाला था। वो कहता था, क्या तुम दो लोग जो कहते हो हम उस पर ईमान ले आए, हालांकि तुम ये चाहते हो कि तुम हमारी इतनी मिसाली जो तरीका जिंदगी है इसको ले जाओ, हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे और तुम्हें हलाक कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई थी। इसके बाद इब्ने मरियम और उसकी माँ को भी हमने एक निशानी बना दिया था। इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम, उन दोनों को अल्लाह ताला ने एक ऊंची जगह पर इत्मीनान से रहने की जगह दी जहाँ पे चश्मा भी जारी था। ए पैगंबर, खाओ पाक चीजों में से और नेक काम करते चले जाओ। तुम पर जो कुछ भी तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूँ, और ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझी से डरो। किन की उम्मत? अंबिया की उम्मत। सब के सब एक ही थे, सब अल्लाह को मानने वाले, उसकी अताअत करने वाले, एक खुदा की इताअत और पैरवी करने वाले। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी इबादत करो और मुझी से डरो। मगर बाद में आने वाले लोगों ने क्या किया? उन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपनी मर्जी के उसके अंदर फैसले करने लगे और गफलत में पड़ गए। क्या ये समझते हैं कि हम जो इन्हें माल और औलाद दिए हुए हैं, ये इसी तरह हर वक्त इनके पास रहेंगे और ये शऊर से काम नहीं लेते और भलाइयों के लिए ये दौड़ धूप नहीं करते कि उसमें आगे निकल जाएं? अगर अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज दी हैं तो उनको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। अल्लाह ताला ने घर दिया है, गाड़ी दी है, हमें डिफरेंट गैजेट्स दिए हैं, इंटरनेट हमें फास्टेस्ट दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि हम अब जो चाहे करें, अल्लाह हमसे बहुत खुश है क्योंकि उसने सब कुछ दिया? नहीं, इसका पर्पस ये है कि आप इसको यूज कीजिए अल्लाह ताला की अताअत में। देखिए, एक पैदल जाने वाला जो कि पढ़ने जाता है और एक गाड़ी पे जाने वाला, कौन ज्यादा इजीली जा पा रहा है और कौन ज्यादा दूर तक भी जा सकता है? जाहिर है जिसको अल्लाह ताला ने ज्यादा फैसिलिटीज दी है उसके लिए नेकियां करना आसान है। लेकिन ये कि जब अल्लाह ताला हदायत देते हैं और इंसान को ये समझ आती है तभी ये नेकियां करने की तौफीक भी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इतनी खुशहाली दी तो तुम्हें तो नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और फिर ये कि दर हकीकत वो लोग ऐसे हैं जो कि अपने रब से डरते हैं, आगे वही निकलते हैं जो अपने रब से डर के रहते हैं और जो अपनी रब की आयत के ऊपर ईमान लाते हैं और अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराते। उलाइका युसारिऊन फिल खैराति वहुम लहा साबिकून, यही वो लोग हैं जो कि नेकियों में आगे निकलने की कोशिश करते हैं और फिर आगे निकल भी जाते हैं। हम किसी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालते, मुश्किल में नहीं डालते किसी भी नफ्स के ऊपर। अल्लाह ताला हम सबको बनाने वाले हैं और सबके जानते हैं कि हमारी ताकत वुसअत कितनी है, जिस्मानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, हर चीज को अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे ज्यादा हम बोझ किसी पे नहीं डालते। देखिए अल्लाह ताला की रहमत है। और हमें जो सूरह अल-बकरा की आखिरी आयत पढ़ने की फजीलत बताई गई कि रात के वक्त जो आमन रसूल वाली आयत जो पढ़ता है वो उसके लिए रात भर के लिए काफ़ी हो जाएंगी, जो रात को ये पढ़ के सोए। और उसमें भी क्या बात आती है, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम पर हमारी वुसअत से ज़्यादा बोझ ना डालना। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं अल्लाह ताला वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। और फिर क्या है, और हमारे पास एक किताब है जो हर एक का हाल ठीक ठीक बता देती है और लोगों पर जुल्म बहरहाल नहीं किया जाता, मगर इस मामले में वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जबकि अमाल पेश कर दिए जाएंगे, लोगों को उनके करतूत यानी कि जो बुरे काम करते थे उनको भी उनके अमाल थमा दिए जाएंगे, सामने ले आए जाएंगे। और इसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये कहेंगे कि हम उल्टे कदमों भागते हैं और अपने
घुमंड की खातिर वो इस तरह से मतलब कि अपने प्राउड और गुरूर की वजह से ऐसा किया करते थे और फजूल फजूल बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते थे। कोई तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया? मतलब जस्ट सुनते ही इस गर्ज से हैं कि हम इसके अंदर से कोई नुक्ता ऐसा निकालें जिस पे मजाक करें, तो क्या कभी गौर करके नहीं देखा? क्या ये कहते हैं कि इनके ऊपर जिन आया है यानी कि ये मजनून है, या फिर ये कि ये नाहक बात करते हैं, जो बातें ये सही करते हैं लेकिन इनको नागवार गुजरती है, लिहाजा ये अब हीले बहाने तराशते हैं। और हक अगर कहीं इनकी ख्वाहिश के मुताबिक होता, यानी कि अगर ये चाहते हैं कि आप सिर्फ वही बोलें जो ये सुनना चाहते हैं, तो क्या होता, जमीन और आसमान का सारा निजाम दरहम भरम हो जाता। क्या ऐसा ही नहीं है? एक घर का निज़ाम जब कोई एक फर्द चला रहा होता है, जैसे कि हमारी मदर्स देख रही होती हैं घर को, तो घर बहुत अच्छा चल रहा होता है। अगर किसी दिन आपकी अम्मी बीमार हो या घर पे ना हो, तो उस दिन घर का क्या हाल होता है कि जब एक संभालने वाला होता है और उसके कहने पे सब लोग चल रहे होते हैं और इंतज़ाम चल रहा होता है, तो बहुत अच्छा जाता है। लेकिन अगर पीछे से सारे बहन-भाई अपनी-अपनी मर्ज़ी करने लगे, कोई कहे मैंने इस टाइम खाना खाना है, दूसरा कहे नहीं मुझे तो इस टाइम सोना है, तो फिर क्या होगा? तो इन मिसालों से अल्लाह ताला क्या बताना चाहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ख्वाहिशात पे चलने लगे, फिर तो इंसान कुछ भी ना कर सके, फिर तो आसमान और ज़मीन का सारा निज़ाम ही दरहम-भरम हो जाए। नहीं, बल्कि हम इनका अपना ही ज़िक्र इनके पास लेकर आए हैं, लेकिन वो उससे मुँह मोड़ते हैं। हालाँकि कुरान मजीद तो इतनी स्पेशल बुक है, जिसमें तुम्हारी ही बातें की गई हैं, लेकिन उस अंदाज़ में की गई हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन ये लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला इन्हीं के साथ, क्योंकि मक्की दौर है आप जानते हैं, उनके साथ ही खिताब करते हैं और चंद एक और मिसालों से कुछ जो है वो शिर्क की तरदीद करते हुए बातें समझाते हैं और अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह ताला के अर्श के ऊपर मौजूद होना इसके बारे में बताया जाता है। कुछ हालात क़यामत और आखिरत के बारे में बताए जाते हैं कि उस दिन क्या होगा, जब ये धमकी जो धमकाया जा रहा है या भी डराया जा रहा है, उस वक़्त सचमुच जब हो जाएगा, तो उस वक़्त ये फिर कहेंगे कि हमें वापस भेज दीजिए। हम अब जाके अच्छे बन जाएँगे क्योंकि हमने अपनी आँखों से देख लिया कि आगे तो बहुत सख्त सज़ा है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की बात नहीं मानते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएँगे अब कोई वापसी नहीं है। उस वक़्त दुनिया में तुम्हें एक बार नहीं, कई एक बार झंझोड़ा गया और बताया गया, लेकिन तुम लोगों ने उस वक़्त सुन के ही नहीं दिया, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है और वहाँ से वापसी नहीं है। तो आज जबकि हम ज़िंदा हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला की तरफ पलट आना चाहिए और वाक़ई गौर करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कहा भी गया ना कि क्या ये गौर नहीं करते इन आयात के ऊपर कि इनको यकीन आ जाए? और देखिए कभी अल्लाह ताला हमें पास्ट की चीज़ें बताते हैं, मुख्तलिफ अंबिया की स्टोरी सुना के तो समझाते हैं और कभी हमें आखिरत का हाल दिखाते हैं, कभी जन्नत के बारे में बताते हैं और जैसे कि इस बारे में भी आया है कि उन लोगों की कन्वर्सेशन सुनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि उस वक़्त क्या कह रहे होंगे कि हमें वापस भेज दीजिए, ऐसा नहीं होगा। फिर जब पलड़े मतलब कि जब तराजू के ऊपर रखी जाएँगी नेकियाँ और बुराइयाँ, तो जिसके नेकियाँ ज़्यादा होंगी यानी कि नेकियों का पलड़ा भारी होगा, वो कामयाब हो जाएँगे और जिनका पलड़ा हल्का होगा यानी कि नेकियाँ कम होगी, वो फिर जहन्नुम में डाल दिए जाएँगे और वहाँ में उनकी आग उनके चेहरों की खालों को चाट जाएगी। और उनके जबड़े निकल आएँगे, मतलब गोश्त आपने शायद देखा हो कि जब जलता है ना तो वो श्रिंक हो जाता है और फिर उनके मतलब दाँत वग़ैरह बाहर नज़र आने लगेंगे। क्या तुम वही लोग नहीं हो जो मेरी आयत को सुनने के बाद उन्हें झुठला दिया करते थे? अब उस वक़्त, इस तकलीफ के वक़्त उनसे ये पूछा जा रहा है। वो कहेंगे ए हमारे रब, हमारी बदबख्ती, हम लोग ही गुमराह थे, हमने नहीं माना, हमें बस निकाल दीजिए, हम ज़ालिमों में से थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं अब कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम चाहे सब्र करो, चाहे ना सब्र करो, अब तो तुम्हें यहाँ ही रहना है। फिर बताया कि वहाँ पर वो ज़मीन में कितने साल गुज़ार कर आए, लेकिन वहाँ पर ये जब शुमार करेंगे, तो कहेंगे हम तो कुछ देर ज़मीन पर रह कर आए हैं, हम तो ज़्यादा देर रहे रहे ही नहीं हैं। वो कहेंगे थोड़ी देर रहे, 1 दिन या दिन का भी थोड़ा अरसा हम गुज़ार कर आए हैं और उसके बाद अब हमेशा के लिए हम यहाँ आ गए हैं। तो इससे भी हमें लेसन लेना चाहिए कि ये ज़िंदगी जिसकी रौनकें बाज़-औक़ात हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और हमें अल्लाह की अताअत अगर मुश्किल लगने लगे और दुनिया अट्रैक्ट करने लगे मुकाबले में, तो क्या करना चाहिए? सोच लेना चाहिए कि ये तो कुछ देर का जो है ना वो खेल है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाना है। जैसे कि क़यामत के दिन खुद ही इंसान कहेगा कि इतना थोड़ा वक़्त मिला था। तो इतने थोड़े वक़्त को अगर हम अल्लाह ताला की अताअत में गुज़ार लें, तो हमेशा की जन्नत है और हमेशा की अल्लाह ताला की रज़ा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपनी तौहीद ही के कुछ और जवाहिर बताते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है।
اور जिनको ये माबूद पुकारते हैं उसकी कोई दलील नहीं है। वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हम सबको क्या कहा जा रहा है कि आप कहिए रब्बि इग़फ़िर वरहम, ए अल्लाह तू हमें बख्श दे और हम पे रहम फरमा, बेशक सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले आप ही हैं। यहाँ पे सूरह अल-मुमिनून मुकम्मल होती है और फिर शुरू होती है सूरह अन-नूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने, अल्लाह ताला अपनी तरफ इसको मंसूब करके फरमा रहे हैं, इसको हमने नाजिल किया और उसे हमने ही फ़र्ज़ किया, और इसमें हमने साफ साफ हदायत खोल के नाजिल फरमा दी हैं, शायद कि तुम सबक लो। ये अंदाज आपने किसी और सूरत का नहीं देखा होगा आगाज का, जैसे कि सूरह अन-नूर का स्टार्ट हुआ है कि अल्लाह ताला ने खास तौर पे इसके लिए फरमाया कि इसको हमने नाजिल किया और हमने तुम पे फर्ज किया है, और खोल खोल कर बातें बताई हैं। ये मदनी सूरत है और आप जानते हैं कि मदीना की सूरतों में अक्सर जो है वो अहकामात और जो हमारे माशरे के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने इन डिटेल कई एक ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके लिए शुरू में बताया कि हमने इसे नाज़िल किया और हमने फ़र्ज़ किया। फिर फरमाया कि ज़ानिया औरत और मर्द दोनों के लिए 100 कोड़े हैं, और उन पर तरस खाने का जज़्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको इससे रोक ना दे कि तुम इंसाफ़ करो। यानी जो बुराई करे, जो गुनाह करे, उसके ऊपर तरस नहीं खाना। और सज़ा क्या दी? 100-100 कोड़े मारे जाएँगे। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो, तो फिर इसमें कमी नहीं की जाएगी और ना ही ज़्यादा किया जाएगा। इसके बारे में एक हदीस आती है, अभी मेरे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन 2 काज़ियों के बारे में आती है कि जिन्हें सज़ा दी जाएगी। एक ने 1 कोड़ा कम मार दिया था किसी को जिसको कि सज़ा मिलनी थी, सिर्फ़ इसलिए कि बहुत मार पड़ गई तो थोड़ा-सा रहम कर दिया जाए। तो उस काज़ी को भी, उस जज को भी सज़ा दी जाएगी कि तुमने अल्लाह ताला के हुक्म में कमी कैसे की। और दूसरी तरफ किसी ने 1 कोड़ा ज़्यादा मार दिया होगा इस वजह से कि इतना ये शख्स बुरा है कि इसने अल्लाह का हुक्म तोड़ा कैसे? तो उसने मतलब 101 टाइम मार दिया, तो उसको उस वजह से सज़ा मिलेगी कि तुमने अल्लाह ताला के हुक्म से आगे क्यों बढ़े। तो ये कि जहाँ पर अल्लाह ताला हदूद बता देते हैं, ताज़ीरात बता देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि इस चीज़ का ये ऑर्डर है, उससे फिर इंसान को इजाज़त नहीं है कि वो खुद से अहकामात को तब्दील करे। और उनको सज़ा देने के वक़्त मोमिनीन का एक गिरोह वहाँ मौजूद होना चाहिए सबके सामने, ताकि दूसरों को भी लेसन मिले, कोई इस बुराई की तरफ ना जाए। और ज़ानी निकाह ना करे मगर ज़ानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और ज़ानिया के साथ निकाह ना करे मगर ज़ानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान पर। ये बुरे अखलाक के बद अखलाक लोग हैं, इन लोगों को अल्लाह ताला ने कहा है कि मोमिन इनसे निकाह ना करें, ये आपस में एक दूसरे के साथ कर लें। और जो लोग पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, पहले तो बुरे मर्दों, बुरे औरतों की बात की गई और अब बताया जा रहा है कि जो औरतें नेक हैं, अच्छी हैं, लेकिन उनके ऊपर लोग बुराई का इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर 4 गवाह भी नहीं लेकर आते, तो उनको 80 कोड़े मारे जाएँगे। किनको? उन इल्ज़ाम लगाने वालों को। और ये वैसे ही है जैसे कि स्कैंडल्स होते हैं और स्कैंडल्स को हम सिर्फ सुने और आगे बयान कर दें। बस फेसबुक पे देखा और आगे शेयर कर दिया, यूट्यूब पे देखा शेयर कर दिया, या कुछ भी ऐसा, या कहीं भी खबर में सुनी और जानी और फौरन आगे पहुंचा दिया। इस मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, मुआशरे के अंदर बुरी और बुराई की बातें जो है वो तरवीज पाती हैं। हालांकि अल्लाह ताला चाहते हैं पाक साफ प्योर माशरा हो। अगर किसी से गलती हुई है तो वो गुनाह की माफी मांगे और इसकी तशहीर ना करे, मतलब इसको अनाउंस ना करें, हर किसी को ना बताएं। और अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा है और इस इल्जाम लगाने वाले को जस्ट एक डाउट हुआ कि मेरा ख्याल है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, और इल्जाम की बिना पर वो ये कह दे, और फिर वो बात, तो आपको पता है ऐसी बातें, ऐसे रूमर्स कितनी जल्दी फैलते हैं, तो ऐसी बात करने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि वो कोई गवाह नहीं लाया और उसने एक ऐसी बात कर दी और वो खुद ही फासिक है। और फिर इसके बाद इसकी कोई शहादत भी नहीं ली जाएगी, मतलब इससे कहीं पर अगर जरूरत होगी गवाही लेने की तो इससे नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसने बहुत जुबान का गलत इस्तेमाल किया। और अगर, लेकिन अगर वो ताइब हो जाए, यानी कि तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, तो अल्लाह गफूर रहीम है। और जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाए, यहाँ पे लिआन का कायदा बताया गया है कि अगर कोई शख्स अपनी ही बीवी के बारे में ये कहता है तो फिर क्या किया जाएगा, अब तो कोई गवाह नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा, खुद ही कसम खाएगा
اور 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں سچ کہتا ہوں، اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح سے عورت بھی پھر 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت، مطلب وہ خود اپنے اوپر یہ کہے گی، اور یہ لعان کا قاعدہ، اور اس کے بعد پھر شوہر اور بیوی کو جدا کر دیا جاتا ہے، مطلب جس طرح ڈائیورس ہوتی ہے نا، یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک معاملہ چونکہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو تب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی تھی۔ پھر آتی ہے وہ آیات کہ جس کے اندر اب بہتان کسی عام خاتون پہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ لگا۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہ بہتان گھڑ کے لائے تھے وہ تمہیں لوگوں میں سے ایک گروہ تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کہیں کسی قافلے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کہیں پہ رکے، اور وہاں سے جب نکلے تو حضرت عائشہ کا پتہ نہیں چلا کہ وہ پیچھے رہ گئیں، اور چونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت وزن میں بہت ہلکی تھی، اور ڈولیوں میں مطلب ایسے ایک بنی ہوتا تھا، جسے اردو میں تو ڈولی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اونٹوں کے اوپر جو رکھی جاتی ہیں بیٹھنے کے لیے، کاٹ ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ بند ہوتی تھی پردے کی وجہ سے بھی، تو انہوں نے اٹھا کے رکھ لیا اور پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ بیچ میں موجود نہیں تھی۔ اور جب وہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، بہت پریشان ہوئی۔ ایک صحابی تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے سے دیکھا کرتے تھے قافلے کے جانے کے بعد کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، تو انہوں نے جب وہاں پہ دیکھا تو حضرت عائشہ موجود تھی۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنے اونٹ پہ بیٹھنے کو کہا اور انہیں لے کر مدینہ آ گئے۔ لیکن جب یہ مدینہ پہنچے تو منافقین کو، آپ جانتے ہیں مدینہ میں منافقین ہوا کرتے تھے، اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اور ساتھ ایک اور منافق کا ذکر آتا ہے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دیا اور وہی بہتان لگا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر۔ اب یہ کہ اس وقت تو حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا اور وہ اپنے گھر چلی گئی، پھر اس کے بعد ان کی طبیعت خراب تھی، وہ بیمار رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن سے ان کے پاس نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ پریشان بھی تھی کہ کیا وجہ ہوئی۔ ایک دن کہتی ہیں کہ ہم رفع حاجت کے لیے جب دور نکل کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون نے ان کو بتا دیا کہ اس طرح سے آپ کے اوپر الزام لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس واقعے کو بھی تقریباً 1 مہینہ گزر گیا اور یہی باتیں چل رہی تھی، کوئی کرتا تھا کوئی خاموش رہتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے اور آ کے ان سے بات کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ اگر تم بے گناہ ہو تو تم بتا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کی بات سن کے میرے تو آنسو ہی خشک ہو گئے، اور میرے والد اور والدہ بھی آ کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہو تم جواب دو۔ وہ کہتی میں اتنی پریشان تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے حضرت یعقوب کا اس وقت نام ذہن میں نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ یوسف کے والد نے جو کہا تھا فصبر جمیل، میں بھی یہ کہوں گی کہ صبر ہی اچھا ہے۔ اور پھر کچھ بات کرنے کے بعد میں لیٹ گئی دوسری طرف منہ کر کے اور رونے لگی۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ پر وحی آنا شروع ہوئی۔ اب یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ میں سکون میں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں تو سچ پر ہوں، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بدعات جو ہے وہ کا احساس دلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آیات نازل ہو جائیں گی۔ میرا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا یا کسی طرح اللہ تعالیٰ بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل کر دی ان کی پاکی اور پاک دامنی بتانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وحی نازل ہو چکی تو آپ نے فرمایا مبارک ہو عائشہ، اور پھر وہ ایک خوشی کا وقت تھا جبکہ حضرت عائشہ بھی اور ان کے والد والدہ اور وہ سب خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود برات کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور مسلمانوں کو ٹرین کرنا بھی مقصود تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو، اور پھر وہی بات جیسے کہ شروع کے آیات میں کہا جب تمہارے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں تو پھر کیسے آپ نے الزام لگا دیا، اور وہ بھی ایک پاک دامن عورت کے اوپر، جس کی وجہ سے منافقین تو اس میں شامل تھے ہی، کچھ اہل ایمان بھی اس کی زد میں آ گئے۔ مطلب جب گوسپس ہو رہی ہوتی ہے نا تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو انسان کہتا ہے اچھا مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی بتاؤ کیا ہوا، پھر دوسرا بولتا ہے مجھے بتاؤ، تو پہلا والا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، یوں باتیں پھیلنے لگتی ہیں۔ تو اہل ایمان بھی اس کے اندر شریک ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان کو سزا دی گئی تھی، اور سزا کیا تھی؟ 80 کوڑے ان کو مارے گئے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ منافقین کو آپ جانتے ہیں جیسے پہلے بھی کہا گیا اور یہاں پر بھی ان کو چھوڑ دیا گیا ان کے حال پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد ان آیات میں یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کی اصلاح مقصود ہے یہ فرماتے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر ایک صحابی جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کا خرچہ گھر کا دیا کرتے تھے۔ جب یہ سب کچھ ہوا نا تو ان پہ بہت شدید غصہ آیا، کیونکہ وہ بھی باتوں میں شریک ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے
यहाँ पे वो भी आयत नाजिल फरमाई कि तुम में से जिन लोगों को अल्लाह ताला ने साहिब फजल बनाया है वो दूसरों को देने से अपना हाथ रोकने की कसम ना खा ले, क्योंकि जो नेकी करता है उसको नेकी तो अल्लाह की रजा के लिए करना है। हालांकि ये बहुत तकलीफ दे था कि उनकी बेटी पर जो इल्जाम लगाए उसको वो फिर से देना शुरू किए, लेकिन वो रुजू करने वाले और ऐसे सहाबा और ऐसे मोमिनीन थे कि जो फौरन फौरन पलट आते थे अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ। और ऐसा ही हुआ कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा से हजरत मुस्ताब बिन सुमामा का शुरू कर दिया वजीफा, और उनको खाना देना जो भी दिया करते थे उनको वो देना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल लज़ीना यरमून अल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनातिल लुइना फिद दुनिया वल आखिरा, जो लोग पाक दामन बेखबर औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं उनके लिए दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब तैयार किया गया है। वो इस दिन को भूल ना जाए जबकि उनकी जुबानें और उनके हाथ पांव उनके करतूतों की गवाही देंगी। मतलब बहुत केयरफुल रहने की बात है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है अपनी जुबान, हाथ पांव, आंखें, मतलब हर चीज के लिए इंसान को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कल को इन्होंने बोल के बता देना है। अगर हम सोचेंगे ना कि उस वक्त हम अल्लाह ताला को ये कह देंगे और वो कह देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अपने आज़ा ही सच बोलने लगेंगे। तो एहतियात एहतियात दरकार है। उस दिन अल्लाह ताला वो बदला उन्हें देंगे, भरपूर बदला देंगे जिसके वो मुस्तहिक होंगे, और अल्लाह ताला के तो सच को जानने वाला ही है, सामने लाने वाला ही है। फिर फरमाया कि अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। नापाक खबीस मर्दों के औरतों के लिए खबीस मर्द और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें, और पाक औरतों के लिए पाक मर्द, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं। उनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, उनके लिए मगफरत और रिज़्क़ करीम है। फिर कुछ हमें घरेलू जो है आदाब वो भी सिखाए जा रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में यूं ही दाखिल ना हो जाओ जब तक कि तुम इजाजत ना ले लो। ठीक है, ये भी एक ऐसा बेसिक मैनर है जो कि हमारा दीन सिखाता है कि किसी के घर में जाना है तो क्या करना है। नंबर एक ये कि इजाजत ले लो, फिर सलाम कर लिया करो, और इजाजत मिलने पर अंदर जाओ वरना वापस लौट जाओ, या अगर तुम्हें कहा जाए कि लौट जाओ तो लौट जाओ। ये है मैनर। ये जरूरी नहीं है कि दूसरा हर वक्त अवेलेबल हो आपके लिए। अगर कोई कहता है ना कि अभी नहीं आप बाद में आ जाइएगा, तो उसको बगैर माइंड किए हुए इंसान को वापस चले जाना चाहिए। और आज तो इतनी सहूलत है कि आप फोन करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई कहे कि नहीं आज हम अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर टाइम लेके इंसान दोबारा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सिखाया गया, और ये कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा पकीज़ातर है और अल्लाह ताला सब कुछ खूब जानता है। और फिर ये कि जब तुम कहीं ऐसी जगह पे दाखिल हो जो कि किसी की जगह खास मस्कूना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो वहां पर तुम वैसे भी दाखिल हो सकते हो। यानी कि पब्लिक प्लेसेस जैसे कोई हॉस्पिटल, मार्केट, पार्क या कोई ऐसी जगह है और जहाँ पे लोगों के फायदे की चीजें हैं, वहां पे तुम वैसे भी दाखिल हो सकते हो। वहां पे इजाजत वाला नहीं है, ये किसी के घर या फिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां के लिए बताया गया है कि इजाजत ली जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, तमाम मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तर है, जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला उससे खूब बाखबर है। यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम का क्या मतलब है? ये नहीं कि नजरें झुका के रखें, बाज़ वक़्त इसका ट्रांसलेशन ही किया जाता है तो फिर तो वो कभी ऊपर देख ही ना सकेंगे, ये मुराद नहीं है। नजरें बचा कर मतलब कि वो देखें जिसकी परमिशन है, जो नहीं है वहां से नजरें इंसान हटा ले या झुका ले। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये स्कैन इंसान के अंदर दिल में होना चाहिए, उसके बाद ही इंसान को पता चलता है कि उसको कहाँ पे नजर कितनी अपनी बढ़ानी है और कितनी घटानी है। और फिर फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी नजरों को बचा के रखें। मर्दों को भी यही कहा और औरतों से भी यही कहा, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाया करें बजूज इसके कि जो उसमें से जाहिर हो जाए। यानी जब घर से बाहर निकलें तो क्या करें, अपना बनाव सिंगार को कवर कर लें, और जो जाहिर हो जाए, जैसे कि अब किसी की हाइट है या कोई मोटा या पतला है, इसको तो नहीं छुपाया जा सकता ना, तो थोड़ा बहुत अगर कोई जाहिर हो जाता है, और इसके अंदर और भी तफसीलात आती है जिसका भी मौका नहीं है, बहरहाल क्या करें कि अपने आप को, अपनी जीनत को छुपा के रखें और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियां, अपनी चादरें डाल कर रखा करें, और अपना बनाव सिंगार ना जाहिर करें मगर इन लोगों के सामने। मतलब अब जो औरत को इजाजत है, जैसे पीछे एक लिस्ट आई थी मर्दों के लिए कि उनकी मुहर्रमात कौन है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि औरत बनाव सिंगार किसके सामने कर सकती है। शोहर, बाप, शोहरों के बाप यानी ससुर, अपने बेटे, शोहरों के बेटे, भाई,
بھائی کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں اور اپنے مملوک، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں۔ یہ لسٹ ہے جو بتا دی گئی کہ جن کے سامنے بغیر پردے کے آیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کے نہ چلے کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا بھی پتہ چلے۔ تو عورت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے کہ پیچھے بھی آیا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آئی تھی مدین کی 2 لڑکیاں، اور وہ چلتی ہوئی آئی تھی حیا پر۔ وہاں پہ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ حیا پر چلتی ہوئی آئی تھی۔ تو وہی چال پسند ہے مومن خواتین کے لیے بھی، پاؤں مار مار کر چلنا یا جب چل رہے ہو ٹک ٹک کی آوازیں آنا، یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مومنو اللہ کی طرف تم سب مل کے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، مومنین اس کے اوپر چلنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن پھر بھی کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، لہٰذا توبہ اور استغفار انسان کرتا ہی رہے۔ اور تم میں سے جو بھی مجرد یا اکیلے ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اسی طرح سے پھر لونڈی اور غلاموں کے بارے میں بھی آیا، ان سے مخاطبت کرنے کا، ان کا نکاح کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور پھر وہ آیات آتی ہیں جنہیں ہم آیات نور کہتے ہیں، جن کے نام پہ یہ صورت بھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق میں چراغ، جیسے کہ لیمپ ہوتا ہے نا، جیسے پرانے زمانے میں لیمپس ہوتے تھے، اور پھر یہ کہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن ہوتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہے، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، روشنی پہ روشنی، نور علی نور، بڑھنے کے لیے اس کے اسباب مطلب وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اور پھر وہ بات ہے کہ ابھی ہم چونکہ تیزی سے گزر رہے ہیں تو ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہے، لیکن انشاءاللہ جب ان ڈیٹیل تفسیر کریں گے تو پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نور سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے گھروں میں اس کا نام بلند کیا کرو، یعنی مسجدوں میں، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے روکتی ہیں۔ مطلب جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوتا ہے نا، ان کو دنیا کی کوئی مصروفیت روکتی نہیں ہے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس دن سے وہ ڈرتے ہیں کہ جس دن دل پھیر دیے جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی کہ قیامت کے دن کا خوف بھی ان کے دلوں میں موجود ہے۔ پھر فرمایا اس کے برعکس منافق کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ سیراب کو پانی سمجھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ گرمی میں، شدید گرمی میں صحرا میں ہو، یا ایون اب تو روڈ کے اوپر بھی آپ دور دیکھیں تو آپ کو پانی دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کی مثال ایسے ہے جو کہ سیراب کے پیچھے چل رہے ہیں، اور سیراب آپ نے دیکھا جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں وہ اور آگے چلا گیا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک نہ پہنچنے والی امید کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اہل ایمان وہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کے بیٹھے ہیں، ان کو تو اس طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کفار ایک اندھیروں میں پڑے ہیں۔ کیسے اندھیروں میں؟ جیسے کہ سمندر کے اندر کا اندھیرا جس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، موج پہ ایک اور موج، یعنی کہ اس کی جو ہوتی ہیں، اس کے اوپر لیئرز ہیں اس کی ویوز کی، اور پھر اس کے اوپر بادل ہیں۔ کیا پھر اس وقت انسان کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی دے گا؟ یعنی کوئی اگر سمندر کے اندر ہے اور اوپر پانی جو ہے اس کی ویوز ہل رہی ہیں، اوپر سے گھنے جو ہے بادل بھی آگے، تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ تو کفار کا حال یہی ہے، وہ ایسے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ سجائی دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا اللہ ہی کی تسبیح ہے آسمان اور زمین میں، اور پھر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، لیکن تم اس کی خبر نہیں رکھتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ صرف مسلمان ہی نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی نماز پڑھتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی نماز نہیں پتہ کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو کیسے آہستہ آہستہ اکٹھا کرتا ہے اور جمع کر کے ان سے بارش کے قطرے نکالتا ہے، اور پھر وہ بارش پہاڑوں کے اوپر بلند جگہوں پہ بھی برستی ہیں اور میدانوں کے اوپر بھی، اور پھر دن اور رات کو پلٹا کے لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں اور ان کی طرف غور کرنے کو کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اس کی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے جاندار بنائے پانی سے طرح طرح کے، ان میں سے کوئی
پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کوئی 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور کوئی 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی اور سیدھا راستہ آپ کو دکھا دیا ہے، تو اب اس کے اوپر کون چلے گا؟ یہ کوشچن ہے ہم سے بھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم نے اس کی اطاعت کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ منافقین کا ذکر ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد منہ موڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا فیصلہ کریں گے، اور ان کے دلوں میں جو شک ہے اس کی وجہ سے یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مومن ہمیشہ کلیئر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیکن منافقین ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کو دنیا ملتی اور نہ ہی آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو آپ چھوڑ دیجئے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کہا کیا گیا تھا؟ رسول کی اطاعت کرو، جیسے کہ اہل ایمان کو بھی کہا گیا۔ اور یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور جس کا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں اس کے اوپر ان کا حکم بجا لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ضرور جنتوں میں داخل کریں گے، اور وہ دین کی مضبوط بنیادوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور کفر نہیں کرتے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اہل ایمان اور منافقین کا آپس کا فرق۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، 3 اوقات میں خاص طور پر اجازت لے کر تمہارے کمرے میں آئے۔ پہلے گھر میں آنے کی اجازت کا بتایا تھا مینر، اور اب بتایا جا رہا ہے گھر کے اندر بھی کیا ہو۔ کون سے 3 اوقات؟ ایک صبح نماز سے پہلے، فجر سے پہلے کا وقت، دوسرا دوپہر کو جو کہ قیلولہ یا آرام کا وقت ہوتا ہے، اور تیسرا عشاء کے بعد کا وقت، کیونکہ یہ آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اب اگر اس وقت آنا ہو تو اجازت لے کر آئے، لیکن یہ کہ دن کے وہ اوقات جب کہ چلت پھرت چل رہی ہے اس وقت ہر بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں، خصوصاً ان 3 اوقات میں منع کر دیا۔ اور بچوں کے لیے یہ پابندی نہیں لگائی، لیکن جب وہ بھی عقل کی حد کو پہنچے تو وہ بھی اسی طرح سے خیال رکھیں گے جیسے کہ ان سے بڑے، جیسے ان کو یہ مینر سکھایا گیا۔ اور جو عورتیں جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں وہ چاہیں تو اپنی چادر اتار کے رکھ دیں، مطلب وہ جو عبایا یا ایکسٹرا جو پردہ کیا جاتا ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ بوڑھی خواتین سے ہلکی کر دی گئی، لیکن یہ کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر زینت میں آپ جانتے ہیں سب کچھ آتا ہے، میک اپ، جیولری، سب چیزیں، تاہم وہ بھی حیاداری کا ہی دامن پکڑے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، مطلب کوشش کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر تو انسان کے پاس چلنا پھرنا بھی مشکل ہوا ہوتا ہے، تو وہ پابندی نہیں لگائی جو کہ جوان عورتوں کے اوپر لگائی ہوئی ہے، ان کے لیے کچھ آسانی کر دی، لیکن ساتھ پھر بھی کہا کہ احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ سب سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی لنگڑا، اندھا یا مریض ہو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ تمہارے گھروں میں سے کھا لیں، اور تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ، اپنے باپوں کے گھروں سے، ماؤں کے گھروں سے، نانی کے گھر سے، بھائی بہن، چچا پھپھو، ماموں خالاؤں کے گھروں سے کھا لو، اور ان کے جن کے گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہیں۔ یعنی کہ احتیاط جب کہے گی تو انسان اتنا الرٹ نہ ہو جائے کہ بالکل ہی دوسرے کے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ فرمایا کہ جن کے گھر تمہارا آنا جانا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو لسٹ بتائی ہے یہ تو بہت قریبی رشتہ دار ہیں نا، تو ان کے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً، تو کیا کیا کرو؟ سلام کر لیا کرو، اور یہ بھی بنیادی ایک ادب ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، اور اللہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دل سے مانتے ہیں، اور سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ان کی اجازت سے جاتے ہیں، یعنی کہیں اجتماعی کام ہو رہا ہو تو پھر اجازت لے کر جاتے ہیں، وہاں سے خاموشی سے اٹھ کے نہیں جاتے۔ اور پھر منافقین کا بھی طریقہ بتایا کہ وہ پیچھے سے کھسک لیتے ہیں، جب کوئی ڈیوٹی ملنے لگے نا تو فوراً سائڈ پہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام لے کے ہمیں نہ کوئی کام کہہ دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اس دور میں تو ظاہر آپ موجود تھے تو ویسے، اور اب کیسے ہو سکتی ہے؟
کہ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर किसी हुक्म को सुन के नाउज़ुबिल्लाह कहा जाए कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो अब नहीं हो सकता, ये तो उस वक़्त के लोगों के लिए कहा गया, मैं तो ये नहीं कर सकती, नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बातों से डरना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हें डरना चाहिए कि ये किसी फ़ितने में गिरफ्तार ना हो जाए ऐसी बातों की वजह से और इन पर दर्दनाक अज़ाब ना आ जाए। खबरदार आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है अल्लाह ही का है। तो जिस रविश पर भी हो अल्लाह ताला उसको जानता है। जिस रोज़ लोग उसकी तरफ पलट कर आएँगे तो तब वो उन्हें बताएगा कि क्या आमाल वो किया करते थे। यहाँ पे ये सूरत मुकम्मल होती है और फिर सूरह अल फुरक़ान जो कि मक्की सूरत है उसका आगाज़ होता है इसी पारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। फ़ुरक़ान से मुराद हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली और मुराद क्या है? कुरान। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने फ़ुरक़ान यानी कुरान को नबी अपने बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए एक नज़ीर हो जाए, एक वार्निंग हो जाए। और वो जो ज़मीन और आसमान की बादशाही का मालिक है, उसका कोई बेटा नहीं है, वो अकेला ही बादशाह है। उसने हर चीज़ को पैदा भी किया और उसकी तकदीर भी मुकर्रर की। ये अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को माबूद समझते हैं, जिसने कुछ भी पैदा नहीं किया है। जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इनकार किया वो कहते हैं कि फुरकान एक मन घड़त किताब है और ये शख्स तो हमारे ही जैसा इंसान है, तो हम इसकी बातों को कैसे मान ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बातें जो इनको सुबह शाम सुनाई जाती हैं उनके ऊपर ये ईमान नहीं लाते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि ये नाजिल किया गया है उसकी तरफ से जो कि आसमान और ज़मीन के तमाम राज तमाम भेद जानता है। कि और वो कहते हैं ये कैसा रसूल है जो कि खाता पीता और चलता फिरता है, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं है, यानी कि इसके साथ बॉडी गार्ड्स क्यों नहीं है जो इसके साथ फिरते हो, या इसके पास कोई खजाना या बाग क्यों नहीं है। अगर ये सब होता ना तो फिर भी एतराज होते, ये भी ज़हन में रखिए। तो ये चाहते हैं कि कुछ कुछ अनयूजुअल होता ताकि हम इनको नबी मानते, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र इख्तियारी था। यानी अगर वो अल्लाह ताला से कहते ना तो उनके लिए हर चीज़ मुहैया कर दी जाती। लेकिन मालूम है उन्होंने ये फ़क्र भी क्यों इख्तियार किया था, यानी कि गुर्बत की लाइफ को क्यों चूज़ किया था? ताकि उनके उम्मतियों को मुश्किल ना हो इस ज़िंदगी के ऊपर अमल करने के लिए। देखिए, अगर आपको कम से कम में रहना आता हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा में रहना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा में रहना सिखा दिया जाए और कम से कम का बताया ही ना जाए, तो फिर कैसे रहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, ख़ास तौर पर अहले ईमान के लिए। आपने कम से कम खा के दिखाया, कम से कम में वुज़ू करके दिखाया, आपने कम से कम के अंदर जो वसाइल थे उसके अंदर नेकियां ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा सदका करने वाले, सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले, ये सब करके दिखाया। तो ये अल्लाह की रहमत थी। कहाँ ये कि इनके ये एतराजात कि जो ये करते हैं कि इनके पास कोई खजाने हो या फरिश्ते इनके साथ हों या इनके पास बागात हों तो हम तब माने। असल बात यह है कि ये लोग उस घड़ी को झुटलाते हैं, क़यामत के दिन को झुटलाते हैं जो कि आने ही वाली है। ये ज़रूर उसके गज़ब और जोश की आवाज़ें सुनेंगे और उस वक़्त इनको एक तंग जगह के ऊपर सबको डाल दिया जाएगा और वो अपनी मौत को पुकारेंगे और कहा जाएगा तुम मौत को पुकारो, हर तरफ से तुम मौत को पुकारो लेकिन मौत कहीं से नहीं आएगी। मतलब मौत आती हुई महसूस होगी लेकिन वो मरेंगे नहीं। इनसे कहो ये अच्छा अंजाम है या फिर अबदी जन्नत, ये जहन्नुम के अंदर जो घुसा दिया गया सबको, ये अच्छी जगह है या हमेशा की जन्नत? तो परवरदिगार ने तो तुमसे उसका वादा किया था। अगर तुम उसकी तैयारी करते तो उसका वादा पूरा होता और तुम हमेशा हमेशा वहां पे रहते। और फिर फरमाया कि दूसरे माबूदों को जो अल्लाह को छोड़कर तुम पूछते हो, क्या तुमने मेरे फिर वो उनसे पूछते हैं क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद भटक गए थे। यानी कि जिनको माबूद बनाते हैं अल्लाह ताला उनसे भी पूछेंगे जब वो उस दिन उठेंगे, क्या क्या तुमने कहा था? वो कहेंगे नहीं या अल्लाह हमने तो नहीं कहा था, ये खुद ही ऐसे करते थे और इन्होंने खुद से माबूद बना लिया है। यूं जुटला देंगे वो माबूद भी इनकी बातों को। फिर कहाँ जाएंगे? जिनको जिनके लिए इन्होंने अल्लाह को छोड़ा था वही इनको ऑन करने से इनकार कर देंगे, तो फिर क्या होगा? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके जो कि खाना खाया करते थे और बाजारों में चला फिरा करते थे। दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बनाया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। यहाँ पर ये पारा मुकम्मल हो जाता है। इंशाल्लाह यही वाली सूरत कंटिन्यू होगी नेक्स्ट पारे में भी। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।